وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه شریف نیشونیزنا سمیرسی خطبه بو و من کلام له علیه السلام. یہ خطبه بو حضرت کلام کو نیشتک نین قد اشار علیه اصحابه بالاستعداد للحرب. دی کلام خطبه پو ده وقت پیکا کسالموز حضرت اصحاب نیز امام اشاره و مشوره اکتانس غته سانگ چطاق بوز جنگ اچھا معاویه ندیسه دونم دی مشوره نم تانز اصحاب نیز بیٹم چی کتانس پینسوک بعد ارساله جریر ابن عبدالله البجلی. جریر ابن عبدالله البجلی زرخنپو حضرت الشام یانو کلس بیرگبنا چونکه جریر ابن عبدالله البجلی دیوز حضرت لا ناسون سے معاویہ پادون لا یری بیعت یا دعوت تنگت زره کو درسون کو چھا چھار باندیونی جنگ بین مرگل زره دیکا مشورتانس دی مشوره پو برابر چک مشهور با حضرت دی مشوره پو ده شرائط خاص بکرات بس ارساله بعد ارسال جریر ابن عبدالله البجلی الى معاویه طرف لکھو یعنی کل سپیرگبنا معاویه یعنی بیعت یا نقدوک بکواز مبوز زری مثلا کوزه کزشته سونه خطبه بودیو که خطبه بورنگ بود این زب هج کیون سے دیان ان استعدادی لحرب اهل الشام. حضرت اس کسل منگاز داره استعداد nga chatak base di ka ठीक base yani इस ग्रुप पायोत पो जंग छे chatak बायोत पो अहले शाम उन नदरे से दुअंग गावा कत पीका वजरीरुन इंदहुम वहाल इनकी ngатez di na jarir का लेता से jarir ख्वा एम कुई शीतिया योद मावी शीतिया योद di का ngatez खो एक मसालिह base एना yani मुआविया بیعت امام مچوق زره دو سو غدین می تان چادی په جنگ بین چسپویو یو اغلاق للشام وصرف لأهله عن خیر ان ارادو یو یک نو جبر چوخشک چچین اغلاق غلاقی مادن اغلاق یعنی دی هدایت یومی زگو بند چچین شامپون لا چه شامپون لا بهانه توبچین و علیز دی په جریر کلبا اپز جنگ تنگ مبین مزره زرچا دیون سپواتانچین اهل شام یانوامی فرق یود کچیک زاشک هدایتی طرف لیوم مقابلیات یود ادون ناقابل بستانچین چانه اد ماده غلقین اغلاق للشام یعنی صرف للشام شامپون اهل شام پون دیر حق طرف لا یونچا یود ندو میون چا چچین زگق سو چچین یون میلم پو غلق و بند چچین و صرف لأهله یعنی اهل شام یعنی الزق سے تنگ مت سو چچین ان خیرین اگر خیر و هدایت چی طرف لا یون مبین زود نیان میون چا چچین دشمن لا بهانه چچین علیز دی پس ngati darmiyan yo mistulet epes jang tang ma binget zere hazrat ngoltik zercha tangchin an khairin in araduhu agar ahle sham ponis kwa hage taraf khairi taraf la yomi qasd gyod na de qasd yang bahana sonse ban chacha chachin dare salah med en jari jaxdi ka ngatang jang ache amada be ولكن قد وقت لجرير وقتا
Hazrat is kasal moz lekin ngaz jarir la tem chik tangset. Ona jarir Muawi taraf la sonset. En le banangaz kwa tem tangset. Masan jakma chik nisan jawab pukure lozon zere. Agar ngati jarir ka to en sonset de wo khoran lozon zere bi tem bikam mayona. Kasal moled walakin qad waqattu. Ngaz waqat tangset. Muddat tem tangset. jarir la chizere. Jarir la waqat mushakhas bas tangset ngaz. لا يقيم بعده ده وقتی تاریخ بود سنگ ما ین کو این میدوک پرگوشین ین کو دوک پی حقمت دن کتو ده وقت پر گالن کتو دوگنا حالت نیسی ین کو خارج مت سو جریر جریر دین حضرت استنخانی مینده دو لا يقيم بعده دی وقت بود سنگ ما ین کو این دوک چمین مگر اینکی الا مخدوعا کو دشمن کپوق سونسلوشین یا کوز ngati bay'at chakse kwang Muawi mildaneng asi ala al-imam son solution chia chunki hazrat is kwa waqat chitang sud faraz bos jama ngisum deka thale dugna dushman is min na tal matol jakse tal matol ben ko en jakse ergap po feres dushman is ngata jang tang mis magzur gan yod indu chana ko en kwa topis ko nen kwa khada'a foq solution ya duluzin jarila یانا جریری سن کلا معاوی زن جنبو تولده که سبق سکوز ngati بیعت بو کسان چخص معاوی میگیره دوکسه این دوشانه عاصی سنده امام معصومی بیعت چخ پنا دین است که انا کو خالی مانعت الخلو قضیه والرأي عندي مع الاناتی اما نی لغایت بی خیقمون نظر بو چونکه کوین اصحابونی نظر بو برابر چه که موافق بنا رد بزده حضرتیس خیقمون نظر بو نی نظر یاندو این مع الاناتی ngate shampon jang bayot podiu zashik ثابت قدم ریک دل ریک بس سمبا فکر چیتان سه اینا آیانی رینسپا ما با دل موریک بالسین اینا ازاشک نونچان ریک ngati's کالی کدیو نونچان ریک باز بودن منو دول سین اینا نونچان ریک نگیمبو ngatang دشمنی مقابل لچه کوشش بارگوشین فارویدو ولا اکره لکم الاعدادا فارویدو پس دلمی که کوی طرف لا ngatang درول برگوشین یعنی گاچیشیک سیر پو رسول دلم پیانو دلدلی که چهات بولا ایرواد زرسین اروادو ایرواد مثلا دیو دلدلی که استرول اودو چوخ ارویدو کنتز دل بس درول چیک دل بس جنگ آماده باشیک نه کسل مولد ولا اکره لکم الاعدادا وانگا ناراحت آمد کنتی فارز کنتز جنگ چه آماده چتاق بس دوگ نسدونا چتاق بس دوگ چسبو احتیاط ٹھیک انہوں ہنمید کے دشمن چکلیب نا لیکن خود عملی طور جنگ چهات پو زاشک نونچان ریکا چهات پو دیو کسل مولد دیو رأیو این بعد معاوی طرف لظاهرا دی جریر زرخان بلوس بنا جنگ سونده بالاخره ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه حضرت استعارن کسل مولد ولقد ضربت ناز زگیر زوگ نزوگ ضربه دیگه زگیرو با این معنای کن أنف هذا الأمر وعينه گویا دی معاویه باید به سیاستی دی لسون خوز این چی بید زر باید بیدی امور اونگا ما حیوان چی که تشبیه تانگن ده حیوان لچی اونچین شوی اونچین میگی اونچین شولی اونچین توای اونچین ده که تشبیه تانگن ngaz di Muawiya na dese bedi kui koz bedi siyasati di las pianunga tik base nazar bas yani di snamtsulun migun la di haywan tingates nyotan tameda du zongal tas darabtu ngaz dula zarbu ra'i bas tas tana ona muhim podia hawas yanuna shun migun inde dun laltaz muhim di umurun yanuk wa qallabtu dhahrahu wa batnahu دی معاوی باریان کوی دی باید پی سیاست و مکرنا دی ngaz kullan shul
yani zahirun pungaltas takallub zug na zugal zog se badna to nangos bulangaltas yani koई batin zahir gangma altana falam ara ni nazar yanga mathong chi illa la sijigmet pa ducin falam arali nga di ni ra'yan mathong ni fariz ra'yan roshan masong fihi di Muawiya nadese bayot pidi las bianuk illa al-qital aw al-kufur lam nisyang na khali metsuk या न क़िताल बार गोशा चु मुआविया जंग बा जिहाद बा या न जहाद का तस्कुर न कुफर छार गोशा सोनी यानी ची यानी पैगंबर फ़ियक़पुज़ अमीर अल-मोमिनीन ला अमर बाज़ियत पदे जे क़ासितीन मारक़ीन ले जंग बसे अगर जंग का तस्कुर न पैगंबर उमूर उनिका कुफर छाचेत छान दी कुफर राह बुयक अम्र महल चिगिन महल इन मन मुतअय्यन छाचिन ख्वा जंग बायत पो बस यानी गोया हजरत इजरत जंग बायत पो मुतअय्यन छाचिन बस खोनिम बो जंग बाचो में बयान जंग मलुस इन्नहु क़द कान अला अन्नासी वालिन मुआविया लानतुल्लाह अलैहि ची बस खोज सियासत छोगो चिचिक दिउ बस म्यून जोशन क्यों मयत मिंगना ओस्मानी पिराहन पुखुरे आयशा पसागज दियोन खुरेन ओस्मान एक शागदेलन जिनजिनचिक खोर वा ओस्मानी दी कातिली सबब पु हजरत का तोहमल लतांस अली सस पिंजर हजरत का तोहमल लतांस हजरत इस ओदे मल्ला पुल इशारा बेत इन्नहु क़द काना अला अन्नासी व असल शान पु कजिया पुदुइन म्यूनिका ओनसना लखोना बचसना ल म्यूनिका योत पचिक वाली yani muni barang muni ka hukumat sul khanji wali gyot padu suin ma Osman ibn Affan di wali usi baset pa ihdathan khoz wujud yang kyong set pa peygambari sunnat yang met khanchi bid'at gang ma Osman wujud yang kyong mana chi song wa awjada lin nas maqala khoz آماده بسه زر منگن جباز بدعت بانه میون لا کوی بارن کوی دی بدعت بارن میون لا سپره زر منگن جباز اونا کورت کیم بدعت بانه میون گام چوب چدو که دیو کس بدعت باز دیو غلط باز دیو بیت المال زوایا باز یا کوی ظلم گامی کر سیز میونیس فقالو میونیس کوی بارن زس کو ظلم بیت کوی این عایشه تم چوت زس نعثل این دون گام زس زرنا ثم نقمو देखना ख्वेज म्यूनिज खुई का इंतकाम नक़िमा इक़ाब व इक़ाब बाशुरू बाज यानी कोई नंग वंग यंग हमला खोंचा दियो बचा फ़ग़य्यरू खो बिल्कुल तग़ीर तंग से फिंग से फांस तंग तो चता का थेप चुक से तंग दे मतंग तंग ओस्मान साते तंग बस असलन खुरी अमल न किरदार पुस खुरी दी बिदअत निसाबी का खुरंग अर हलाकत यंग सुंखान इन युचंग अली नरबते में pas diu dika di khutbah putsang hala yang hazrat kalam mishumiz najbi desi kalam pu wa min kalamillahu alayhi salam diu chin chuk zerbana hazrat magan nami chichi ho masqala zer khan chiyot pa duz hazrat yang wali chi kana chon mosak nyo sena azad baset pa आज़ाद बस रिंद बु मातांग मना अमीर उल-मोमिनीन इस दुनिया रिंद सोत पर गोज़दे सोत पचिक निम्बो खो कोला शोर हज़रत बेआत चक्से मुआविया अल्तासों हज़रत इस कोई बारियानो दी कलाम पुका सलमुस लम्मा हरब मस्क़ला तुब्न हुबैरा तश्शाइबानी वक्त की शोर सों मस्क़ला बिन हुबैरा शेबानी घर शोर सों ख्वां yang a shaitan Muawiya tase ila Muawi tarafla du sabab chin ma wa kana qad ibta'a sabya bani najiyata chunki खोज न्यो से खिरसत पा कबीला बनी नाजिया पोनी चोन्मो गुलाम कनीज का तो हजरत आमिल लगायत पिन वाली ची लगा दूनी कना दे वाली पिकना न्यो से खेरना आज़ाद बस मिन आमिल अमीर अल-मोमिनीन
عامل والی چی کنه کوز نیاز دیو چی پنه تنگ استون لاگ فلان چیز زیر نیاز معامله بس هم کو آزاد بس و اعتقهم دیون گاما دی غلام کنیزون کوز آزاد بس تنگ منا فلما طالبه بالمال دکنه کولا کوز نیاز کرد بنا کوی کنه پنیر صد پر کوز حضرت از مطالبه بس کوی کنه ده مال پو یعنی ده چون مکنی سغرین پو کیون زر بنا خاص بهی کوز کولا خیانت بسه مکر حیله بسه نه و هرب بهی دو منع بسه متنز درین بو متن ما زگزاق پیانیک بسه نه و هرب ایل الشام کوسون شام یم ماوی طرف لا پغرا کره شور سون چانا ماوی زارم بجاقت فلما اویا دی وقت پی که حضرت فیق پوز کا سالموس قبح الله مسقلته خدا زغونی چچوک شک دی مسقلی آخر عاقبت بو یعنی خواه خیر و برکات چه خدای کنه مهلب شک خدای رحمت نکو دور لوشک کوی که خدای طرف نه بد دعا باز امیر المومنین دعای بد باز کوی که خدا از کو رحمت نه تقرین جخش قبح یعنی غونی چچوک شک خدا از مسقله یعنی خواه نوریک مشار چوک شک رحمت نه تقرین لوشک چیه کو چامن لاز بازده اونا امام عادل دو کاغا دیر بده کوس فعل فعل السادات کوز اولی که لاس تو من چو عزت احترام تن چو میونی لشک بس چیه چون موسق نیوسه پوتنگ منا ما تک سونده لاس بو دو بس نه اما دونی رین بو ملچربا لاس جوک بو شک بس تنز و فر فرار العبید اما شورت زنده ده مولا ساقی کنه ده عبید ساق عبد عبیق شورش کنه بنده ساق غلام ساق شور بچوغا لیگیان منحوس خلقیات یوت پین کو شورسون اونا کوی نفس بود دناعات یوت من شورسون فما انتق مادحه حتی اسکته انتق نتق یعنی انده انتق یعنی سپرایون چکبا فما انتق فاعل بو زوق ستون دیا مسخالی کا فما انتقا نو تو یعنی سپرا مزر چوک سپرا یون مایون چوک کوز کوران استودکن لا مدح بخند بولا تا اینکی دیون از مدح با چیک نگیم با چوک چوب چچان کوز باز چیا کو چوک دیگه پود تانس با تان منا گمان مدح با بینگ با چیک مدح باز با چیک نگیم با کوز دیگه خیانت بس شور بنا تانه ای مدح با کنویان خیلی کبان سونس دوک برگوز ده کوان مدح با زبان بو پسنه ین حتی اسکتا ین چوب چچوک چانه کوز گویا مدح نظم جنباز دیو کوی صفت مزمتش دیگه میتوسی صفتین ولا صدق واصفه حتی بکتا و نه اینکه کوز صدق واصفه قرآن صفت بکنی میون یعنی کوز مسقله دیو چیک بنده آزاد بسور صفت بین کرده اودون لا تصدیق ما چچوز مگر اینکه تصدیق بوده حساب کم چچوز کی صدقه حتی بکتا چوک تصدیق بوکسم بچیک یعنی چوب چچا بس بکتا ماده بکتا تبکید یعنی تبکید یعنی غتس لقپیانوک برگه چی کوره نه انگاتی مقابل پچنگ مزر چوب چدک زر برگه تنگ مایون چوب چدک ددول تبکید زرچین پس بنابراین خوز دیگه لاشک باز خوا صفت بخانی واصف یعنی صفت بخانی صفت با بینگ مچیک یعنی ده واصفون کوی دی لس بوز بسه یعنی کبن بسه تبکید بستانس لس بگا یعنی خیانت بسه شورچاز بسه حضرت کسال مد خوا وهم سونسه شورین امیر المومنین از خوا چی بیت سمسه اگر کات خو مشور با آرام بس مالک دوک سے یونس پن نه علی خوا برخور چی بچات پین چونکه علی رحمت این رحمت للعالمین این عالمی فرز برکات و رحمت این امیر المومنین ولو اقام لاخذنا میسوره اگر کو دوکس بین نشام مشور با مفیان ما امیر المومنین حکومت یوغ دوکس بین نه حضرت از ده غلام کنی زونی مال پکوی کنه چالچین من نیان کن بلنچین من
malen mago kanpu wantazarna bimalihi wufurahu ngaz kwa mohlat tangjin min aslan intizaro mohlat tangjas in min khuri mal yanu kui wafir kimo mal bukhuri laga jakse nyunse na jor khanchinga ada bas min nadi ghulam kanisa qimat ngadiola qabul bachin min diutik ni taraf na kui ka ihsan chajin min khuri din bu hablushin min dunyad abad chajin min دیون گنگ ما فانسا جهنمی طرف لکو شور سونکن اینچوک وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.